जैसे ही इल्हाम आती है सेहान के सामने तो सेहान जज्बाती होकर इल्हाम को छूकर देखता है, ये कोई ख्वाब तो नहीं। दूसरी तरफ इल्हाम की कोशिशों से गाजी यूसुफ जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। इधर सेहान जैसे ही इल्हाम को मिलता है तो उसे लगता है कि वो एलिफ को छूकर देख रहा है और एलिफ उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। वो एक ख्वाब की तरह उसे सब कुछ लग रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो इल्हाम है जो कि एलिफ की सगी बहन थी। ज़करिया का ही एक मुलाजिम उसको ये बात बता देता है कि उसने सिहान को देख लिया है और वो मरी के अंदर है। अब ज़करिया ने ये सारी बातें गाजी यूसुफ को बताई हैं कि सिहान मरी में है। पीछे खड़ी सारी की सारी बातें चंदा सुन लेती है। अब चंदा छुप छुप के फोन कर देती है इल्हाम को और इल्हाम को ये बताती है कि तुम्हारी मंजिल और आसान हो गई है इल्हाम। तो इल्हाम कहती है कि क्या मतलब है इस बात का चंदा। तो चंदा कहती है कि सिहान मरी में है, तुम्हें मरी जाना पड़ेगा, तुम्हें सिहान वहाँ पर ही मिलेगा और उसकी जान बचा लो। जिस पर अब यही बात होती है और अब इल्हाम मरी जाने के लिए रवाना हो जाती है। इल्हाम जैसे ही मरी जाती है, दूसरी तरफ सिहान को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि इल्हाम इसके इर्द गिर्द ही है। सिहान ने तो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं सुना था कि एलिफ की मौत के बाद एलिफ की शक्ल की लड़की दोबारा से इसकी जिंदगी में कदम रखने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि इल्हाम है जो कि एलिफ की सगी बहन है। इल्हाम घर में बैठी काम कर रही होती है कि इतने में ही चोर डाकू आ जाते हैं और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि इल्हाम लेकर आई है गाजी यूसुफ के घर से और वो FIR दर्ज करवाने ही वाली थी, वो सारे डाकू लेकर चले जाते हैं। वो बहुत देर से किसी न किसी तरीके से कड़ियां मिला रही थी कि मुझे अपनी बहन के कातिल किसी तरीके से मिल सके और वो उनको ढूंढती लेती है। लेकिन उसको ये बात जानने की बहुत ज़रूरत थी कि क्या सिहान मेरी बहन से मोहब्बत भी करता था या फिर वो भी अपने बाप की तरह इस साजिश में शरीक है। ये सब कुछ जानने के लिए तो वो इतनी दूर मरी निकल जाती है जब उसे चंदा भी बताती है कि तुम नहीं जानती कि सिहान बाबा कहाँ पे हैं। सिहान बाबा मरी में है और किसी रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। ये भी उसे तब पता चलता है जब चंदा भी उसको कॉल करके बताती है और चंदा भी को छुप कर ये सब कुछ सुनने का मौका तब मिलता है जब ज़करिया आकर गाजी यूसुफ को सारा सच बता रहा होता है। इधर गाजी यूसुफ का बंदा जैसे ही पहुंच पाता है सिहान तक तो वो इत्तला फौरन दे देता है, जो कि चंदा भी सुनकर सीधा जाकर बता देती है इल्हाम को ताकि वो जल्द से जल्द चंदा तक पहुंच सके। चंदा भी को सिर्फ और सिर्फ फिक्र है तो सिर्फ सिहान की वो किसी तरीके जिंदगी की तरफ लौट आए, इसीलिए तो वो इल्हाम की मदद करती है कि वो जल्द से जल्द जाकर ढूंढ लेगी मेरे सिहान को और हो सकता है सिहान देखकर इल्हाम को जिंदगी की तरफ लौट आए कि चलो एलिफ ने ना सही उसकी बहन तो सही, दोनों की शक्लें तो एक जैसी हैं। निशात भी अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रही है और उसकी दुआ भी यही थी कि आगे अच्छा ही। इल्हाम को जो चीज सबसे ज्यादा खटकती है तो ये ज़करिया खटकता है। तो जैसे ही बात करने लगता है वो समझता है कि दुनिया की जैसी लड़कियों से वो बात करता है ये इस तरह इल्हाम से भी कर लेगा। लेकिन इल्हाम उंगली दिखाकर उसे कहती है मुझसे तमीज से बात करना, अगर नहीं है तो मुझसे दोबारा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। इधर इल्हाम बहुत कोशिश करती है कि वो गाजी यूसुफ से भी मिल सके लेकिन वो नहीं मिल पाती। लेकिन वो सीधा जब थाने पहुंचती है कि किसी तरीके गाजी यूसुफ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सके तो वो खुद ही बाहर निकल आएगा जहां भी छुपा बैठा है। और ऐसा ही होता है, वो इंस्पेक्टर फोन करके इतला दे देता है गाजी यूसुफ को कि तुम्हारे खिलाफ एक दफा फिर कोई FIR कटवाने आया है। ये सारी बात सुनते ही गाजी यूसुफ इल्हाम को अपने घर पर बुला लेता है और ज़करिया उसे लेकर आता है। लेकिन उसे जब वो जाने लगती है तो ज़करिया अपने कुव्वते बाजू की जोर पर उसे रोकने की कोशिश करता है। तो इल्हाम थी, इतनी बड़ी तुर्किश क्राइम रिपोर्टर कहीं ज़करिया से मार खाए ही ना ले। ज़करिया को ऐसे लगता था जैसे सबको डराता धमकाता है वो इसी तरह इल्हाम को धमका लेगा। लेकिन इल्हाम उनके सामने कह देती है कि तुम नहीं जानते, मेरी लोकेशन और मेरे मोबाइल पर ट्रैकर लगा हुआ है, मैं जहां पहुंचती हूं मुझे मेरी टीम बिल्कुल लोकेशन के जरिए ट्रैक कर लेती है। आप लोगों को क्या लगा था कि आप मुझे यहाँ पे रोक सकेंगे? 15 मिनट के बाद अगर मैं बाहर ना गई तो आप उसका नतीजा खुद भुगतेंगे। ये सारी बातें गाजी यूसुफ और ज़करिया को डराने के लिए काफी थी, लेकिन असल में ये सब सच था क्योंकि उसके साथ उसकी पूरी टीम जुड़ी हुई है जो कि पल पल की रिपोर्ट देती है और इसी केस पर आजकल
کام کیا جا رہا تھا، یہ ساری باتیں وہ غازی یوسف کو بتا چکی تھی، اور غازی یوسف اسے گھر پر بلا کر وہی 2 لیٹر دیتا ہے فائل میں جوڑ کر کہ یہ تمہاری بہن کے لکھے ہوئے لیٹر ہیں۔ الہام غازی یوسف سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پہلے غلط بیانی پھر کیوں کی، جبکہ یہ لیٹر تو کچھ اور بتا رہے ہیں، جس پر غازی یوسف بجائے شرمندہ ہونے کے کہتا ہے اصل میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آخر اتنی بڑی کرائم رپورٹر کے سامنے تو یہ سارے ڈرامے روز نت نئے ڈرامہ ہوگا، اس لیے وہ اس سے ذرا گھبراتی نہیں، اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے مینیپولیٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ وہاں سے چلی تو جاتی ہے، اس کے بعد وہ سیدھا جا کر اپنے جو بھی اس کے ٹیم ممبرس ہیں ان کے ساتھ مل کر سب سے پہلے تو وہ جو لیٹر لکھے ہیں اس کی رائٹنگ میچ کرواتی ہے الف کے ساتھ، کیا واقعی الف نے لکھے بھی ہیں یا صرف اس کا باپ ٹاپی ڈرامہ کر رہا ہے کسی طریقے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے سیحان کو مجھ سے بچا سکے کہ میں کہیں یہ کیس نہ کھلوا دوں۔ لیکن نشاط بھی پورے طرح کوشش کرتی ہے بار بار کہ کسی طریقے سیحان کا پتہ چلے اور وہ الہام کو بتا دے۔ الہام سب کے سامنے اس سے بہت دفعہ پوچھ چکی تھی، لیکن چندا کو واقعی پتا نہیں تھا کہ اس کا بیٹا سیحان کہاں پر ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے آپ نے تو ماں بن کر پالا ہے نہ سیحان کو، اور مجھے بیٹی بھی کہا ہے، آپ تو مجھے سچ بتائیں گے۔ اتنی دیر میں ذکریہ پتہ نہیں کہاں سے منڈلاتا ہوا اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو نشاط بھی گھبرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے الہام کو کہ آپ نہیں جانتی کہ ہم لوگ صرف ملازم ہیں، گھر کے ممبرز کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں سیدھا پتہ چل چکا ہوتا ہے الہام کو کہ نشاط بھی صرف اور صرف ذکریہ کی وجہ سے ایسا کچھ کہہ رہی ہے، اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ غازی یوسف کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جب سے الہام اس کی زندگی میں آئی ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اسے ڈرا دھمکا کر کسی طریقے واپس بھیج سکتا تھا اور وہ سیدھا ترکی کی فلائٹ لے کر یہاں سے چلی جاتی۔ لیکن پہلے الہام جاتی ہے اپنی ماں کے ریسٹورینٹ پر، مینیجر سے بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ سیحان اور الف کا رشتہ کیسا تھا۔ جب وہ بتاتا ہے کہ سیحان بابا بہت اچھے تھے، انہوں نے مریم بیوی کی بہت زیادہ خدمت بھی کی ہے اور وہ اس سے روز ملنے آتے تھے اور بہت زیادہ ہیلپ بھی، جبکہ اس کا باپ ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ یہ ہوٹل خالی کروانا چاہتا تھا، اس نے بہت ساری توڑ پھوڑ بھی کروائی جو کہ سیحان نے بعد میں سب کچھ ٹھیک کروا کر یہ ریسٹورینٹ الف کے نام پر کر دیا، جبکہ وہ اسے خرید بھی چکا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ سیحان بابا ایسے نہیں ہے، لیکن الہام کو صرف اور صرف سیحان سے ملنا ہے تاکہ اس کے بعد ملنے کے ساری جتنی بھی اس کے پاس ساری سچائی ہے اس پر کوئی اچھا فیصلہ لے سکے۔ لیکن ادھر رانی ہے، اس کو بار بار سیحان کا یوں گم ہونا اچھا نہیں لگتا۔ رانی چاہتی ہے کہ باقی دوسرے انسانوں کی طرح وہ اسے ہنستا ہوا دیکھے، لیکن وہ نہیں دیکھ پاتی تو اس سے پوچھ لیتی ہے کہ تمہیں زندگی نے دوسرا موقع دیا ہے تو تم اسے کیوں گنوا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ زندگی میں جو دوسرا موقع ملا ہے یہی تو مجھے زندگی جینے نہیں دیتا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں۔ اور جب وہ بینگلز پہنے ہوئے تھی تو اس کی بینگلز دیکھ کر اسے فوراً سے الف یاد آ گئی کہ وہ اپنی کلائیوں میں اس طرح بینگل سجا کر میرے سامنے ہوا کرتی تھی۔ کیا یہ ساری باتیں جاننے کے لیے کافی نہیں تھی رانی کے اس کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ لیکن رانی کو اب اچھا لگنے لگا ہے سیحان، اس کو لگتا ہے کہ اس کے ہوٹل کو بھی کسی نہ کسی مقام پر وہ پہنچا دے گا۔ غازی یوسف کے بھیجے ہوئے گنڈے ڈرا دھمکا کر تو چلے جاتے ہیں الف کو، لیکن الف کو بہت اچھے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھیجے ہوئے گنڈے صرف اور صرف غازی یوسف کے ہیں تاکہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر یہاں سے بھیج سکے اور میں کیس کبھی بھی اپنی بہن کا اوپن نہ کروا سکوں، اور وہ یہ سب چاہتا ہے کہ میں ایسا کر گزروں گی، لیکن وہ مجھے جانتا نہیں ہے۔ یہ ساری ہرڈلز تو میری زندگی میں پہلے بھی آ چکی ہیں جس کو وہ نیا سمجھ کر میری زندگی میں لانا چاہ رہا ہے، اسی لیے وہ غازی یوسف کو ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے کیا آپ نے وہ جو سکھائے ہوئے گنڈے بھیجے تھے اگلی دفعہ اگر بھیجنے ہوئے تو ڈاکو بھیجیے گا، یہ ابھی ٹرینڈ نہیں تھے جو مجھے ڈرا دھمکا نہیں سکے اور نہ ہی مجھے واپس بھیج سکے ہیں۔ میں ابھی یہیں پر ہوں اور اپنی بہن کی زندگی میں آنے والے جتنے بھی طوفان تھے اور جس میں میری بہن نے خودکشی کی یا اس کا مرڈر ہوا، یہ ساری مسٹری میں حل کر کے ہی جاؤں گی۔ لیکن ادھر دوسری طرف سیحان پوری محنت اور دل لگن کے ساتھ یہ سارا کام کر رہا تھا اور ہوٹل میں آنے والی جو کہ ٹورز کی بس تھی اس کو بھی اپنے ہوٹل میں لے آتا ہے تاکہ بزنس کو کسی طریقے بڑھایا جا سکے۔ لیکن
रानी को लगता था कि ये करना बहुत मुश्किल होगा, जबकि सिहान उसे कह चुका था अगर आप अपना बिजनेस को ऊपर देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा रेनोवेट करवाएं, क्योंकि ये अस्तबल लग रहा है घोड़ों का, ये कोई रहने की जगह तो लगती नहीं। ये बातें सुनकर रानी गुस्सा कर जाती है। जबकि दूसरी तरफ बात कर लेते हैं रानिया की, तो रानिया को तो बहुत ही ज्यादा सिहान से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो उसको ये बात नहीं बताती और उससे ये बात पूछना चाहती है कि आखिरकार वो कौन सा गम है जिसके मारे मारे तुम यहाँ पर आ गए हो। जिस पर सिहान रानिया को कुछ भी नहीं बताता, बस इतना बता देता है कि मेरी एक बीवी थी जो कि मर चुकी है, मुझे भी मर जाना चाहिए था, ना जाने मैं क्यों जिंदा हूँ। जिस पर रानिया ये कहती है कि अगर आपकी बीवी मर गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप पूरी जिंदगी इसी तरह से ही गुजारा करो, आप दूसरी शादी भी तो कर सकते हो। जिस पर सिहान कहता है कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैंने एलिफ से वादा किया था कि मेरी जिंदगी में सिवाय एलिफ के कोई और नहीं आ सकता। जबकि दूसरी तरफ अब इल्हाम मरी में आ जाती है और अब इल्हाम मरी में ही अब विजिट करने लग जाती है कि कहाँ पर उसको मिलेगा सिहान, क्योंकि उसने सिहान की पिक्चर्स भी देखी हुई हैं और वो अच्छे से जानती है सिहान की शक्ल को, इसलिए उसके लिए मुश्किल नहीं होगा उसको ढूंढना। अब सिहान खेती बाड़ी कर रहा होता है कि एकदम से अचानक सामने एक लड़की खड़ी होती है। सिहान का जब ध्यान पड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इल्हाम होती है, जिसको देखकर उसको तो हक्का बक्का रह जाता है। सिहान के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो जमीन पर गिर जाती है। सिहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बोलता है कि एलिफ तुम यहाँ क्या कर रही हो, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। जिस पर इल्हाम इसके करीब आ जाती है और कहती है कि मैं इल्हाम हूँ, एलिफ नहीं, मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ जो कि ट्विन है। जिस पर सिहान एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, कहता है कि एलिफ तुम कहाँ पर थी, मैं मर गया था तुम्हारे बगैर, अब तुम आ गई हो, मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा। ये इसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर इल्हाम उसको बताती है कि मैं तुम्हारे घर वालों से ये बात पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो और मेरी बहन की मौत कैसे हुई, लेकिन अब हम दोनों मिलकर पता करेंगे कि क्या वाकई एलिफ ने खुदकुशी की थी या तो फिर उसको मारा गया था। तो दोस्तों हमराही ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब इल्हाम की और सिहान की लव स्टोरी स्टार्ट हो जानी है और इन दोनों की शादी भी हो जानी है। वो कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।